Good day everyone, how are you today? I hope that you are fine today. Before we start our lessons for today, let's pray. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pray, start. Pray, finish. Before we continue our lessons for today, try to answer your pretest first. Nah, anak-anak, cobalah menjawab pretest kamu terlebih dahulu. Okay, thank you my students. On the last meeting, you have done semester examination. Can you read well? Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melaksanakan ujian semester. Apakah kamu mengerjakannya dengan baik? Okay, good job. So, today's lessons is about Unit 6, Grammar, Be Going To, Should, Must, and Mustn't. So, the learning objective is to let students be able to understand the function and pattern of be going to, should, must, and mustn't and use them in our daily life. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan agar siswa-siswi mampu memahami fungsi dan rumus ataupun pola dari be going to, should, must, dan mustn't dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. So now, take out your English book on pages 66, 67, and 69. Mohon dibuka buku cetak kamu pada halaman 66, 67, dan 69. As usual, seperti biasa, I'm going to give you 5 minutes to read them. Miss akan memberikan waktu 5 menit untuk membacanya. So, you can pause this video for a while. Jadi, mohon menghentikan sejenak video ini. Have you read it? Very good. Let's discuss it. The function of be going to, fungsi dari be going to. First, when we have already decided or we intend to do something in the future. Yang pertama, ketika kita telah memutuskan ataupun kita bermaksud untuk melakukan sesuatu di masa depan. For example, sebagai contoh, she is going to go to Bandung. In here, she has planned it and has booked the flight ticket. Berarti di sini dia telah merencanakannya dan telah membeli tiket penerbangan. For second, when something is about to happen. Yang kedua, ketika sesuatu akan terjadi. For example, sebagai contoh, get back, the bomb is going to explode. Next, selanjutnya, the function of should, fungsi dari should. Should is commonly used to make recommendations, to give advice or suggestions, or to say that something is a good idea to do. Jadi, fungsi dari should biasanya digunakan untuk membuat rekomendasi, untuk memberikan saran ataupun nasihat, atau juga untuk mengatakan sesuatu sebagai ide yang baik untuk dilakukan. For example, sebagai contoh, you should study hard on studying online. Function of must are, fungsi dari must adalah the first one, yang pertama, express personal obligations from rules or laws as an authority. Yang pertama, mengungkapkan keharusan seseorang dari peraturan ataupun hukum yang berlaku. The second, yang kedua, emphasize necessity, menegaskan keharusan. The third one, yang ketiga, give strong recommendations or suggestions, memberikan rekomendasi ataupun saran yang kuat. The last one, the function of mustn't or must not. Jadi fungsi dari must not adalah is used to prohibit, forbid, or ban something. Fungsinya adalah digunakan untuk melarang ataupun mencegah sesuatu. So today we have learned about grammar, be going to, should, must, and mustn't. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai be going to, should, must, dan mustn't. So the pattern of be going to in affirmative, subject plus is, am, are plus going to
plus infinitive or verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus object or complement. For example, sebagai contoh, he's going to study English in Bandung. Dia akan belajar bahasa Inggris di Bandung. For negative, untuk kalimat negatif, subject plus is am, are, plus not, plus going to, plus infinitive, plus object or complement. For example, sebagai contoh, he's not going to study English in Bandung. Dia tidak akan belajar bahasa Inggris di Bandung. For interrogative sentence, is, am, are, plus subject, plus going to, plus infinitive, plus object or complement, and then plus question mark. For example, sebagai contoh, is he going to study English in Bandung? Apakah dia akan belajar bahasa Inggris di Bandung? Yes, he is, or no, he isn't. And the pattern of should, must in affirmative sentence, subject plus should or must plus infinitive plus object or complement. For example, she should pay attention to her teachers. She must keep her promise. In negative sentence, subject plus should or must plus not plus infinitive or verb 1 plus object or complement. For example, sebagai contoh, she should not play too much game. She mustn't skip your English class. For interrogative sentence, should plus subject plus infinitive or verb 1 plus object or complement plus question mark. For example, sebagai contoh, should she work from home? The answer, yes, she should, or no, she shouldn't. It's assignment time, waktunya tugas, page 66, part 2, number 3 and 4. Halaman 66, bagian 2, nomor 3 dan 4 saja. Page 67, part 6, number 3. Halaman 67, bagian 6, nomor 3 saja. Page 69, part 2, number 3 and 4. Halaman 69, bagian 2, nomor 3 dan 4 saja. As preparations for next meeting, please read your book on page 64, unit 6 about vocabulary. Mohon dibaca bukunya pada halaman 64, bab 6 tentang kosakata sebagai persiapan minggu depan. Okay students, that's all for today's lessons and see you!